देखो तो आमर माछ कड़ा सरीगला माछ धोइबा धावनी मना कर काटी दियो से आलू को देख हाँ देखु माछ भजा चलती मो तू अनसब्सक्राइब कर देचु से नहीं रो मु देख देशर ना भारत राज्यर ना राज्यर ना कि माछ आपण माने कहतु कमेंट रे कहिए चिकेन माछ ओडिशा ना खुंटा खानार ना खुंटा जातीय पशु बाघ जातीय पक्षी पड़ो पड़गला देखो तो आमर माछ भजा टे संपूर्ण भाव में हो गला तापर बर्तमान आलू पड़ के झोल हम ये बिलाती पियाज कटाई धनिया पत्र ग्राइंडर जार मसला अच्छी आलू भजा जीव रात कलरटा जना पड़ू मसला कषे बिलाती पड़गला देखिए मसलाटा कषी आलू पड़गला
ପାଣି ଦିଆଗଲା ଫୁଟିଯିବ ତାପରେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଲିଜା ମୋବାଇଲର ଫୋନ୍ କର ତ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇଗଲା ତମର ମୋବାଇଲ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଭାତ। ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ କେରକ ନାଗୁଛୁ? ଟେଷ୍ଟି। ଦିବ୍ୟାଂଶୁ କେରକ ନାଗୁଛୁ? ଛୁଆ କେରକ ନାଗୁଛୁ ଲୋ? ହଁ ସୁପର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଭାତ। ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ କେରକ ନାଗୁଛୁ? ଟେଷ୍ଟି। ଦିବ୍ୟାଂଶୁ କେରକ ନାଗୁଛୁ? ଛୁଆ କେରକ ନାଗୁଛୁ ଲୋ? ହଁ ସୁପର।